মাত্ৰ কেইটামান দিন আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুজৰাটত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল। মোদীয়ে কৈছিল গো ৰক্ষাৰ নামত মানুহক আক্ৰমণ কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा। भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता? क्या ये गौ भक्ति है? क्या ये गौ रक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें ये संदेश नहीं देता। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এইবাৰ চেলেঞ্জ জনোৱা হৈছে এইখন অসমত, কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ পিছতো গো ৰক্ষাৰ নামত অসমত নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল। ভালদৰে মন কৰক, একাংশ লোকে চিঞৰিছে ভাৰত মাতা কি জয়। এখন ট্ৰাকৰ সন্মুখত ৰৈ আছে এই লোকসকল, আৰু তাৰ পিছত এগৰাকী ব্যক্তিক ওপৰত জুপুৰি প্ৰহাৰ কৰিছে এইসকল লোকে। মাটিত বগৰাই বগৰাই প্ৰহাৰ কৰা হৈছে এইগৰাকী ব্যক্তিক। গো ৰক্ষাৰ নামত ব্যক্তিগৰাকীৰ ওপৰত চলিছে আক্ৰমণ। এনেকুৱা ঘটনা হয়তো আপুনি উত্তৰ প্ৰদেশত দেখিছিল, কিন্তু এইবাৰ এইখন অসমতেই সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য কাণ্ড। এই ট্ৰাকখনতে একাংশ গৰু লৈ যোৱা হৈছিল, আৰু সোণাপুৰত একাংশ তথাকথিত গো ৰক্ষা বাহিনীয়ে এই ট্ৰাকখন জব্দ কৰে, আৰু তাৰ পিছতে আৰম্ভ হয় ৰাইজৰ আদালত। ডাঙৰ কথাটো হৈছে এই ঘটনাত জড়িত কোনো ব্যক্তিকে এতিয়ালৈকে আটক কৰা হোৱা নাই। লগতে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে গৰুসমূহ লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ আছিল ব্যক্তিজনৰ ওচৰত। कुछ गायें कुछ गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट हो रही थी, तो उनको कुछ लोगों ने कहीं इंटरसेप्ट किया और पुलिस ने जाकर फिर उनको गाड़ियों को अपने में लिया। अभी तक जो देखा गया कि गायों के कैटल के जो कागज हैं वो सही थे, लेकिन जो गाड़ियां जा रही थी उनमें शायद कुछ एमवी एक्ट के तहत कुछ समस्या थी, तो उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देने को कहा। और जो लोग थे उनको पुलिस थाने में ले आई और उनसे कहा गया कि अगर कुछ ऐसी घटना हुई है, ऑफेंस हुआ है, तो वो केस दें, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई केस नहीं दिया। अब आज ऐसा सुना गया है कि जिसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि उनके साथ कुछ मतलब मारपीट की गई, तो हम उस वीडियो को देखकर उसकी ऑथेंटिसिटी को एग्जामिन करके और पर कार्रवाई करेंगे। हमने ऑलरेडी कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर पुलिस को निर्देश दे दिया है कि उस वीडियो की इंक्वायरी करें और अगर वो सही है तो सख्त कार्रवाई करें। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানো এতিয়া অসাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লাগিলে যিমানেই নকওক কিয় গো ৰক্ষাৰ নামত মানুহৰ ওপৰত নিৰ্যাতন অব্যাহত আছে, আৰু অসমৰ সেই ঘটনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানক যেন পুনৰবাৰ ওলাই কৰিছে। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा। भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता? क्या ये गौ भक्ति है? क्या ये गौ रक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें ये संदेश नहीं देता। এই ঘটনাৰ পিছত এতিয়া আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাহস কৰিবনে নাই, নে গো ৰক্ষাৰ নামত একাংশ সাধাৰণ লোকক এইদৰে নিৰ্যাতন চলাই যোৱা হ'ব? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টক্স।